Guys, paningot tayo ng bugoy-bugoy. Secure ako ni mga wire sa among kargada guys. Nag-refer socket. Kasi guys, oh. Mga special na kargada namin guys. Diri maka-extra guys, diri maka-extra. May sideline diri pang internet. Guys, pang buntag diha Pilipinas. Daghang salamat. Alas 4 diri guys. Thank you. Daghang salamat.